बापा कहीं नाराजी मुमा हेले तुम्हें पर्यंत कोठी थिल मा अले सांग मने आज पर राखी पूर्णिमा हेलो सेतिपाई मु घरे सजबज होथिली तो सेतिपाई देरी हो जाईची आज राखी पूर्णिमा बोली एते सजबाज होथिलो ए सांग माने भूली जाइथिलो तमे तो जानिचा मो भाई को मु आज राखी बांधेबी सेइटा भी तम माननको अगरु हेले बोला सତରେ कଣ तुम्हें राखी बांधी नहीं ए हाँ हाँ किंतु मु प्रथम राखी बांधेबी ए माई माँ हेले बोला कौन? हम चारि जण तो राखी बंधा सरी जाइछि माँ कौन हेलो ए कौन कहलो हेले बोला हम चारि जण ना राखी बंधा सरी जाइछिलो हे भगवान ए सद कहछ ना हेलो हेले मुए छे मो भाई को राखी बांधेनी हाँ बाबा देखो ना भाई कोठी अछती आसुनाती ठीक है देखी के आसा ताले बोला एटा मारो माँ भाई को मु खोजी के आसुछि हाँ ठीक अछि ठीक अछिलो अरे सांग मने भाई को कोन देखला भाई आसुछिलो आसुछंती हाँ ठीक अछि आज भाई को आसबा को दिया एमिति मोचा न चखेछि मो ना भी भाग्यश्री रहे हाँ ए भोणी माने किंतु गोटे उपाय करबा कौन किलो ए हाँ मो गोटे साहाଯ୍य करे ना की साज किलो ए मोते तम पछपटे लुचाई दिया ठीक अछिलो भाई को आसले चौमार कहबनी हाँ बाबा हाँ आज को तो भाई को एमिति मजा चखेबी एमिति मजा चखेबी सदा जीवन न हेलो हो ठीक अछि अरे मो बद ठीक कोठी मत देखा नहीं से गली कुआड़े से तो आज मो पर भारी रागी थे कहीं ना मु आसते समय को देखी से मो पर निश्चय रागी थे हे भगवान एथर कौन करबी जाओ ना कहीं जाई देखे मो पा कौठी अपा हालो अपा तुम कौठी अछ अपा मु आसी गली अपा अपा ए भाई एटारे तुम्हें का को खोजी छमा अरे भौणी तमार सब एठी हाँ भाई हाले हाँ खाली तमार सब एठी कौन करछ अले भाई हाँ? एटारे हमें ना खेलिबा को आसीथिल मा अले भाई हाँ काहे कि तुम्हें अपा को खोजी छमा अरे आज कौन तुम जानी ना आज पड़ा जी से पूर्णिमा हाँ ल आज तो होची से राखी पूर्णिमा भाई हाँ अले भाई सतर कोन अपा राखी बांधी नहीं नालो भौणी मु तो बनार को शिकार पहुंची थी एबे घर को फेरुची सतरे हाँ अले भाई अपा गला कुआड़े मा खोजी खोजी मु व्यस्त हो पड़ी मिलो तुम मान मत खोजी छो पाकू हाँ हेले तुम चारि बने खेलिबा पाइछ हेले मो पाको ले कुआड़े ए भाई हाँ जब मारे अपा को मु देखी नहीं मा हाले भौणी तू देखिछु मो पाकू ना ना मु भी अपा को जमारे देखिनी हे भगवान थाले गले और कुआड़े हाले भौणी साता दिक चगले किन दे भौणी ना ना देखिनी साता देखी ना सातारे देखिनी म हाले भौणी हाँ देखिछु ताले साता कह अरे भाई सत्तर जम्मार मु अपा को देखी नहीं मा हे भगवान ए भाई हाँ? जदि एते सन्देह लाଗୁଛି अपा को निजे खोजी नियो मा ठीक अच्छे ताले मते रास्ता दियो मो बाप मु निजे खोजी ठीक अछि भाई ठीक अच्छे ताले
କାହିଁକି ଏମିତି ଲୁଚିଛ? ଆରେ କହିଲି ପରେ ଛାଡ଼। କ୍ଷମା ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ଛାଡ଼େ। ଏ ଅପା କ'ଣ ଏମିତି ରାଗୁଛ ଅପା? ଓ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଯେ? ଏଇ ହଁ ଆଜି ଅପା କୋଉଦିନ ତତେ କ'ଣ ମନେ ଅଛି? ବେଶ ଭାବେ ମନେ ଅଛି ଅପା। ଆଜି ହେଉଛି ସେ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଓ ତାହେଲେ ଜାଣି ଜାଣି ଅଜାଣ ହଉଛି ନା? ଆଉ ଜାଣି ଜାଣି ଦେରି କରିଦେଇଛୁ ନା? ଏ ଏ ଅପା। ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନ ଆଗରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆସିବାରେ ଏମିତି ଦେରି କରିଦେଇଛ ଯେ ମୋ ସଖୀମାନେ ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ତମ ସେ ଜମାରେ କଥା ହେବିନି ଭାଇ। ହେ ଅପା ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ସେମିତି କହନା ଅପା। ମୁଁ ଟିକେ ସେ ପଣାକୁ ଶିକାର ପାଇଯାଇଥିଲି, ଫେରିବାର ସମୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଏ ଭାଇ ଅପା। ଆରେ କହିଲି ପରା ମୁଁ ତତେ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ଜମାରେ ବାନ୍ଧିବିନି। ତୁ ଏଠୁ ଅପା। ଚାଲିଯାଅ। ସେମିତି କହନା ଅପା। ଆରେ ଅପା କ'ଣ ସତେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବନି ଅପା? ମୁଁ ପରା ତୋର ଛୋଟ ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ ବଡ଼ ହେଇକି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବନି ଅପା? ଅପା ଆରେ ଅପା हो तु ही मो सुना भौणी गेला भौणी काहेकि मन करिछुना हो तु ही मो सुना भौणी गेला भौणी काहेकि मन करिछुना मो पर सुना भाइना मो तोर सुना भाइना हे अप्पा कौन सते मते राखी बांधिबनी अप्पा अप्पा तू ही मो सुना भौणी गेला भौणी काहेकि मन करिछुना तू ही मो सुना भौणी गेला भौणी काहेकि मन करिछुना मो तोर सुना भाइना मो तोर सुना भाइना मो तोर सुना भाइना मो तोर सुना भाइना भागिथिले मु गढ़े देवी चिंता करना ए दुख देना के गाली कना अभिमान आउ करना मो तोर सुना भाइना अभिमान आउ करना मो तोर सुना भाइना अप्पा से फिरावना अप्पा मैं क्षमा कर दियो अप्पा अप्पा ମୁଁ ତୋ ସହ ଜମାରେ କଥା ହେବିନି। ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। अरे अप्पा आज तू ही मोरा एका बोली भौणी मिती तोर दुख देखी मु बचिबी केमिति तोर दुख देखी मु बचिबी केमिति कथा देली बचिथि बाजाए तो लुह पोछि देवी राखी तोर रहिथिब जीवने साथी राखी तोर रहिथिब जीवने साथी तुई तो मोर सात सपन पिला दिन साथी तो हाथ धरी बढिछि मुई बचिबी केमिति अभिमान आउ करना मो तोर सुना भाइना अभिमान आउ करना मो तोर सुना
ভাইরা আলে অপা কর সাথে মতে রাখি বাঁধিবনি অপা আরে মা ভাগ্যশ্রী হ্যাঁ বাপা বাপা আরে মা ঘেনা করে ମୋର ଭକ୍ତି ଭରା ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଥରେ ମା ତୁମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତୁ। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ରେ ମା। ହଁ ବାପା ହେଲେ ମା ବାପା ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ? ବାପା ଦେଖ ନା ବାପା ଭାଇ ନା ଆଜି ଆସିବାରେ ଡେରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ସଖୀମାନେ ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଜମାରେ ଆସିଲେନି ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଭାଇକୁ ଜମାରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବିନି ବାପା। ବୁଝିଗଲି ରେ ମା ବୁଝିଗଲି। ତାମାନେ ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜିଦି କରିଥିଲୁ ଯେ ହଁ ବାପା ଏ ବର୍ଷ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗଠୁ ମୋ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ବୋଲି, ହଁ ବାପା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ବୋଲି ଆଜି ତୋ ଭାଇ ଉପରେ ଏତେ ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ କରୁଛୁ। ନାଇଁ ରେ ମାନା ନାଇଁ, ଆଜି ପରା ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଦିନ। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ତୁ ସେମିତି କହନା ରେ ମା, ବାପା ତା ହାତରେ ତୁ ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧିଦେ। ନା ବାପା ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଆଜି ଜମାରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବିନି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାପା ତୋ ଅପା ତ ତୋ ଉପରେ ଭାରି ରାଗି ଯାଇଛି। ବାପା ଦେଖୁନୁ ବାପାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସେ ବନାରକୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଫେରିବାରେ ସମୟ ଗଲା ବୋଲି ମୋ ଉପରେ କେତେ ରାଗ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜମାରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ମନା କରୁଛନ୍ତି ବାପା। ହରେ ଧନ ସେ ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛି। ହଁ ବାପା ହେଲେ ବାପା ଅପା ମୋ ପଛରେ ରାଗିଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ ତମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ତମେ ଥର ବାପାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ ନା ସେ ମତେ ଶୀଘ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବ। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ? ହଁ ବାପା ତମ କଥା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଠିକ ଅଛି ରେ ଧନ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ତୋ ଅପାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି ବାପା। ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ଏ ମା ତୁ ପରା ମୋ ସୁନା ନାକି ଝିଅ, ବାପା ତୁ ପରା ମୋ ଗେହ୍ଲା ଝିଅ, ହଁ ବାପା ସତରେ କ'ଣ ମୋ କଥା ତୁ ଆଜି ମାନିବୁନି? ବାପା ଦେଖ ବାପା ମୁଁ କହିଦଉଛି ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବିନି ମାନେ ବାନ୍ଧିବିନି। ନାଇଁ ରେ ମା ନା ନା ନାଇଁ, ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ତୁ ସେମିତି କହନା ରେ ମା। ଆଜି ପରା ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଦିନ। ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ହଁ ବାପା ମାନି ଯା ଧନ ମୋ ସୁନା ବଦନ ଛାଡ଼ ଅଭିମାନ ବୋଲ ମୋର ମାନ ଆରେ ମୋରଙ୍କର ତନ ତୁମେ ମୋର ହୀରା ମୋ ନୟନ ତାରା ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋ ଜୀବନ ଧନରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋ ଜୀବନ ମାନି ଯାଅ ଧନ ମୋ ସୁନା ବଦନ ଛାଡ଼ ଅଭିମାନ ବୋଲ ମୋର ମାନ ଆରେ ମୋରଙ୍କର ତନ ତୁମେ ମୋର ହୀରା ମୋ ନୟନ ତାରା ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋ ଜୀବନ ଧନରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋ ଜୀବନ।
मोर सुना धन तुम्हें मोर हीरा मन नयन तारा तुम्हें दुहे मो जीवन धन रे तुम्हें मो जीवन। ए माँ तू तो जानी रे माँ जिते बेले तो भाई को तो माँ जन्म करी आर पारी को चली गला तुम्हें जिते बेले माँ भाई भौणी माँ छेउंड हो गल बाबा ए हाथरे मु तुम मान लालन पालन करी ना बाबा बड़ करी ना बाबा ना तुम मान राग रुषा अभिमान रे मो हृदयटा तरली जाए माँ बाबा तुम्हें भाई भौणी हो मो जीवन तुम्हें भाई भौणी हो मो दुई बाबा हरे माँ देखो बाबा तुम्हें ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକେଇକି ମୋ ମନକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନା ବାପା। ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଛୋଟବେଳର ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ହିଁ ତ ଆମ ମା ବାପା ସବୁ କିଛି। ନା ବାପା ଆଉ ଥରେ ଏମିତି କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିବନି ବାପା। ହେଲେ ରେ ମା ଆଜି ସେ ତୋ ଠାରୁ ଛୋଟ ତା ଠାରୁ ତୁ ବଡ଼ ଆଜି ତୋ ସାନ ଭାଇ କିଛିଟା ଭୁଲ କରିଦେଲା ବୋଲି ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କ୍ଷମା କରିପାରିବୁନି? ବାପା କାହିଁକି କ୍ଷମା କରିବିନି ବାପା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ ହରେ ମା ସେଥିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଆଜି କ୍ଷମା କରିଦେବି ବାପା। ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଥିଲି ରେ ମା ହଁ, ବାପା। ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ମୋ କଥା ମାନିବୁ। ହଁ ବାପା ହେଲେ ମା ସମୟଟା ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ତୋ ଭାଇ ତୋ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଠିକ ଅଛି ତା ବାପା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀବାଟା ବାନ୍ଧି ଦେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଆଜି ଖୁସି ଖୁସି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେବି ବାପା। କିନ୍ତୁ ବାପା ଦେଖୁନ ଏତେ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଭାଇ କେମିତି ସେପଟେ ମୁହଁ ଅନେଇକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାପା। ହରେ ମା ଦେଖ ବାପା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ 3 ଥର 10 ଥର ଉଠବସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ନ କରିଲେ ମୋ ଜମାରେ କ୍ଷମା କରିବିନି। ଠିକ ଅଛି ରେ ଠିକ ଅଛି ରେ ମା ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଉଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ହଁ ବାପା ତୋ ଅପାଟା ଭାରି ରାଗି ଯାଇଛି ତା ରାଗ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୋତେ ତା ଆଗରେ କାନ ଧରି ଉଠବସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଉଠି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆରେ ଧନ ଆ ଠିକ ଅଛି ବାପା। କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ମୁଣ୍ଡ ବସୁଛି। हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ तुमको मोर कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। सदा सर्वदा जीवन थिबा जाए ए भाई भौणीर निबिड़ संपर्क एमिति रही थाउ प्रभु। मो पुओ मो झीर हस खुशीर दुनिया सबुदिन पाई भरी रही थाउ। ଆଲୋ ଏଇ ଶୁଣ ତୁମେ ଆଲୋ ହଁ କହିଲେ ମୋତେ ସେଇ ନଈକୂଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ତା ଠିକ ଅଛି ଲୋ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି ଆଲୋ ହଁ ଆଜି ମୋ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେବି ହେଲା। ଆଲୋ ଠିକ ଅଛି ବାବା ଏଥର ତମ ଯାଇପାର। ତା ଠିକ ଅଛି ଲୋ
আমাকে রাজ্যের তড়ি দেই বহু ধুমধাম রে রাখি বলে উৎসবটা মলোচ রঞ্জিত লালা তু হবে রে পাপি ସେହିଦିନ ପରା ମୁଁ କହିଥିଲି ତ ଏ ଅଲାଜୁକ ମୁହଁକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଆଣିବୁନି ବୋଲି ହେଲେ ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ରାଜ ଦରବାରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ବେ କ'ଣ ପାଇଁ হবে আজ ভরি পবিত্র দিনে তো পরিবারটাকে অপবিত্র করে দেবে ରଞ୍ଜିତ ଲାଲା ତୁ ଯଦି ମୋ ପରିବାର ଅଥଚ ମୋ ପୁଅ ଝିଅର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରୁନା ତାହେଲେ ତୁ ସେ କୁଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିବା ଦୁଇ ଆଖିକୁ ଟାଣି ଆଣି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ରେ ପାପି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ଚାଲିଯା ମୋ ରାଜ ଦରବାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା ନଚେତ୍ ପରିଣାମ ଠିକ ହେବନି କହିଦେଉଛି সারা অনসারি ঘর পারাকু কল্যাণ হও হও প্রতাপ সাল সবকু যদি ক্ষীর দেই বসিলাবি সাপ চোটরে বিষ থাই প্রতাপ সাল মনে পকা সেইদিন চাপলা কথা সেইদিন চাপলাটা আজ মতাই বিষাক্ত করে দেইছি ହଁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ ବୋଲି ହେଲେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଛ ତୁମର ଯଦି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ ନଚେତ୍ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରି ପଠାଇବି ସେହି ଜମାଳୟପୁର महाराजा नमस्कार महाराजा तुम्हारी पोसिया कुकुर आज गोसिया के चापा कर आसीचे महाराजा आज तुम सब परिवार के नाश करी देवी रे भोकुआ राजा हाँ जानी था मोर ना फुलमती से दिन जनता मार दीचो जे महाराजा माँ मोर हवा छाड़ी गला তোর হাবা ভরি দিবি রে ভকুয়া রজা ମୋ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଫୁଲ সে ফুল নেই মহারাজা আগে ছিল সে মেল ফুল এবে হয়ে গলি লাল মন্ধার তোর চারিদিকটা হয়ে যা অন্ধারে পিকলাঙ্গ ভকুয়া রজা ও বকর বকর সতিকি থাও যদি দম ছাই ওঠা অস্ত্র যুদ্ধ পাই হয়েছে প্রস্তুত আরে হিরু নুহে কা পুরুষ নুহে রাজা প্রতাপসেন তা বাহুরে মধ্য শক্তি ଅଛି ঠিক ଅଛି যদি তুই যুদ্ধ চাহু তাহলে মু বি যুদ্ধ পাই প্রস্তুত ଅଛି বহুত বড়িয়া আরে রঞ্জিত লালা মামা হে বিকলাঙ্গ রজা ভকুয়া রজাকে और ये जो ठेला और पेला এ মামা अरे हे सुंदरी टुकिल देखो छु हे टुकिल के धरी करी पोला रे मोलाला ବାପା ମୋ ଥାଉ ଥାଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବାପା ନାରେ ଧନ ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ପାରିବିନି ହେଲେ ବାପା ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହଁ ବଡ଼ ହେଇସାରିଛି ए काई बाबा बाबा बे हे काई बाबा ଫୁଲ ତୋର ଯଦି ପୁରୁଷ ପଣିଆ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଦେଖ ए ତୁ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିବୁନି ଏ ପାପୀ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଏ ରାଜ ଦରବାରରୁ ବିଦାୟ କରିଛି ଠିକ ଅଛି ବାପା ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେଠାରେ ରହିଥାର ଧନ ଠିକ ଅଛି ବାପା नहीं पारा रे पो मने मुई होते 50-52 हां आई लव यू
ओ ମୋ ବାପାକୁ କାହିଁକି ମାରିଦେଲୁ? ओ कौन रोधिस छिलो राजकुमारी अबे साली कौन कहिलु तो बापा कौन करिथिला अबे साली छोड़ तो बापा मो बापा को हत्या करिथिला अबे साई दिन मु छोटिया भूलटे कली बोली तो बापा मते राचारु लंगोला करी तोड़ी दैथिला भाई लंगोला ଆଉ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଜି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ ତାହେଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ହଁ ତାହେଲେ ତୁ ଏଇଟା ଜାଣିନୁ ବୋଧେ ତୋର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ? ତମେ ଶାଲି ଏଞ୍ଚଳ ଟକି ତୁମର କଣ୍ଟ କରିବୁ କଣ କରିବି ଦେଖିବୁ? ତୁମର କଣ୍ଟ କରିବୁ କଣ କରିବି ଦେଖିବୁ? ହଁ କଣ୍ଟ କରିବୁ ତାହେଲେ ଦେ। ଘରେ କଣ୍ଟ କରିବୁ अबे मूर्खांजी चिल्लाला तू आज परदिन मो पिता कहते बहुत बड़ भूल करछि बे अबे साला तो भौरीरा बहुत सुंदर दिसुछि रे हेले तो भौरी बहुत बड़ भूल करि दैछि मो देहरे हाथ लगाई देलानी जाई मो देहरे टिप चिलो मारी देला बे बजा कहछि ठीक कहछि अबे साला तोर एमिति अवस्था करबी साला स्वप्न सुधा भावी नथिबो अबे मो पिता दते कर चाचू हम दुई भरी को पछे काई पड़ी जिबे अबे साला मैं चलो टोका कालो चिबिले दुतो मारिबो तू साला बुढ़ी रंजित लाला को थमक दउछो अबे तो तुम जो मार छाड़ी भी रे अबे साला तो मछि मो सहित युद्ध करिक दे ठीक अछि ताले हे जाऊ बाऊ जुदा साला कह देवी अबे साला भलरे भलरे कोछि ए जगह छड़ी जा नचेत गुंडीर मुंडटा अलगा करि देबे अबे ए जगह छते तू जीबू ओलोली लोले अरे पिला छोटिया पिला तू एंता मार मारी देबी जे तोर मां खाला खीर बाटी कर जोर बैठा अबे बुढ़े मो सामरी कथा कम का तो मामू भजा को तू जो एमसी मार मारिबी सहे एठी जीवारो रास्ता में भूली जीवो अरे मुई बुढ़ी परा दिसु छै मोर पक पक केंता ठेंगवा पिला मन बुलु चोरे पो देखले मुके एक काचाल मारछो तो पिला रंगो मुआ जो माऊ छाड़ी भी मो अबे साला काको कोन कहि दउछबे सहित होची मो मामू अबे तो मछि मो सहित युद्ध करिक दे ठीक अछि ताले ए रंगी छी 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 तो के लाज नी ए मामा मुई सुना रंगो तू यारी रंगो के टुकल देखु छु ए मामा एमिति कहि बोली देखई तम भलजा ओण करूछे ए साला ताहले हे जाऊ बाहु युद्ध ठीक अछि ताले बहुत बढ़िया
ঘটি গলা দেখো দেখো দুনিয়া বালা কি ভাবিଥିଲି কি ঘটি গলা রামায়ণ কি মহাভারত এমিতি কথা ঘটি নথিলা যুগর দোষ না মଣିষর দোষ উপর বালা বি খোঁজে রহস্য যুগর দোষ না মଣିষর দোষ উপর বালা বি খোঁজে রহস্য সময় বি আজি এই কথা করে প্রচার ভাগ্যর লিখন কি করিব আন 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 ভাগ্যর লিখন কে করিব আন